नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम पर्वपर्वाणी विषय रे केतोटी एमसीक्यू आलोचना करिबा। तेबे आसंतु देखिबा एमसीक्यू गुडिक कौन कौन। सौभाग्य संक्रांति व्रत केउ माने पालन करि थांती? क झियो माने, ख नारी माने, ग वृद्धा माने, घ देवी माने। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ख नारी माने। 2 नंबर श्री विग्रह मानंकु प्रति बुधवार रंग देबाकू कौन कुहा जाए? क बनक लागी, ख पैता लागी, ग श्री कपड़ा लागी, घ खली लागी। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन क बनक लागी। 3 नंबर तालध्वज रथ केतोटी चक खंजा होई थाए? क 16टी, ख 12टी, ग 10टी, घ 14टी। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ग 14टी। ख नंबर माघ मासरे कालीजाई पहाड़ उपरे हेउथबा मेलार नाम कौन? क चैत्र मेला, ख शरण पंचक मेला, ग मकर मेला, घ रेखा पंचमी मेला। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ग मकर मेला, जहाँकि कालीजाई पहाड़ रे माघ मासरे होई थाए। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 5। अक्षय तृतीया दिन श्रीक्षेत्र रे किए रथ निर्माण कार्यर अनुकूल करी थांती? क स्वार बड़ू, ख गरा बड़ू, ग पाणियापट, ख देउल पुरोहित। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन घ देउल पुरोहित, जे कि रथ निर्माण कार्यर अनुकूल करी थांती। 6 नंबर नेत्रोत्सव केउठारे समाहित होई थाए? क रथखला, ख अनबसर चका, ग रत्नवेदी, घ गुंडीचा मंदिर। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ख अनबसर चका रे नेत्रोत्सव समाहित होई थाए। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 7। अनबसर त्रयोदशी दिन श्री विग्रह मानकर केउ कार्य संपादित होई थाए? क घणा लागी ओ खड़ी लागी, ख ओष्ठ लागी, ग पैता लागी, घ श्री कपड़ा लागी। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन क घणा लागी ओ खड़ी लागी होई थाए अनबसर त्रयोदशी दिन। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 8। केउ समय रे श्रीक्षेत्र रे सागर स्नान अनुष्ठित होई थाए? क माघ मास त्रिवेणी अमावास्या, ख आश्विन अमावास्या, ग सावित्री अमावास्या, घ रुक्मणी अमावास्या। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन क माघ मास त्रिवेणी अमावास्या रे सागर स्नान अनुष्ठित होई थाए। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 9। श्रीक्षेत्रस्थ नागामठ केउ संप्रदाय अंतर्गत? क खैरात संप्रदाय, ख रामानुज संप्रदाय, ग रामानंदी संप्रदाय, घ गौड़ीय संप्रदाय। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ग रामानंदी संप्रदाय। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 10। अनुगुल अंचलर कोशल ग्राम रे हेउथबा कोशल जात्रा रे पूजा पाउथबा काठगड़ बा खंब केउ नाम रे पूजा पांती? क रामचंडीक नाम रे, ख मंगलांक नाम रे, ग हिंगुलांक नाम रे, घ पार्वतींक नाम रे। तेबे यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन क रामचंडीक नाम रे। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 11। चतुर्मास्या गुरुवार
କେଉଁ ଚାରୋଟି ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଗୁରୁବାର କେଉଁ ଚାରୋଟି ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ, ଖ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ, ଗ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ, ଘ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା କେଉଁ ମାସ ଓ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଖ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଗ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ, ଘ ଫଗୁଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ଅପସନ୍ କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ। 13 ନମ୍ବର, ଦୁର୍ଗାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ନିଷେଧ? କ ମନ୍ଦାର, ଖ ନାଗେଶ୍ୱର, ଗ ଦୁର୍ବା, ଘ ନବମଲ୍ଲିକା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଦୁର୍ବା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ସୋନପୁରରେ ତୁମାଳମାନେ କାହାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି? କ ଗୋଟିଏ କାଠଗଡ଼କୁ, ଖ ଦୁଇଟି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କାଷ୍ଠକୁ, ଗ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଘ ମାଦଳକୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଦୁଇଟି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କାଷ୍ଠକୁ। 15 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନା ଦ୍ୱାର କେଉଁ ଦ୍ୱାର ନାମରେ ପରିଚିତ? କ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର, ଖ ଦେବଦ୍ୱାର, ଗ ଗଜାନନ ଦ୍ୱାର, ଘ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। କେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଦିଆଯାଏ? କ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଖ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଗ ମଧୁ ଅମାବାସ୍ୟା, ଘ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। 17 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଡମପଡ଼ା ମଠ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଠ ଅଟେ? କ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଖ ନାନକପନ୍ଥୀ, ଗ ଅଙ୍ଗିରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଘ ଗୌଡ଼ ମାଧବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଗୌଡ଼ ମାଧବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କିଏ କରନ୍ତି? କ ତଳିଛୁ, ଖ ପତ୍ରିବଡ଼ୁ, ଗ ଚାଙ୍ଗଳ ମେକାପ, ଘ ପନ୍ତିବଡ଼ୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ତଳିଛୁ। 19 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ଗମନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ ଦକ୍ଷିଣାୟନ, ଖ ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ଗ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଉତ୍ତରାୟଣ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ରମ୍ଭା ତୃତୀୟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା, ଖ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ, ଗ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ, ଘ ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ରମ୍ଭା ତୃତୀୟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ
चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जे आपण माननकु ओडिया ऑनर्स किंबा ओडिया रिलेटेड जे कोनोसी विषय वस्तु रे वीडियो दरकार हेले आपण कमेंट माध्यम रे मते जणाई परिबे। जय